الإنسان على نفسه بصيرة وأنا بدي شيء أنك تدمي أيرك هدوء يلي شيء إيرك تدمي من تديرك ولو ألقى معاذيره هلا تنفر بك الكلام كويس إما فتو فلوكن جمع كلوكن تعالى القيامة شيء سيليكو فوين جمع كلو maka uki kakek ni ini ubi islam ibada bal barufa kakek eremu apa kita kakek dan biri eremu الإنسان على نفسه بصيرة وعلى بديه يجمع أي رقمك على بديه شيء أي رقمك نقدر نقول أجوا أي رقم ولن تلقى معاذيرا أمر الظروف والظلم من التوكيل على غير الصعوبة على التعب نقول ماذا قوم وما لها تستمع إليه لكن تسوس تقول ماذا فهم غير الدين جواره أن كسيه أفهم جدا أملاك من المال aku sudah berada di dalam ruangan lah. Doa hukum bagi mobil fit. Doa tada syadar. Imankan Tuhan cukup. Era depan yishiri direka udu. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Namun menjadi frida kira kabar begini masalah kadafin itu faya orang imam ini ia kawali kirim juga ia kaju kirim bismillah pada bagi tadbir ayat ada bagi syiri ayat pada waktu azimah حتى كانوا يقولوا لك هذا بدين من هذا شباب والشباب عندهم فوق هذا بدين تجوا عندهم فوق ما رفعوا فوق على كل شيء على كل ويا كذا 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 ترى من هذا ولي بعد ولي فوق هذا يا يجوفلو هذا يا كذا كذا لا تحرك به لسانك لتعجل به لكن من أيوة ما تقولي مشيرة سبتة فكتا سيورة إيرك الشيء إيرك فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ويرجعوا الجنة Yorùbá besar individu. Okubano share ireka. Ini ruang untuk rumah ini. Ada sekarang mampu foto ada defo. Main berkuara juga. Bagaimana kuara dia cara kita sama itu semua. Baiklah. Hari ini usahakan. Indera alaman kuara tiga Pasal kerau pun ayat soal nuzullah ini juga mana ni ayat kau yang akhir Rasulullah Alaihi Wasallam apakah akhir tiga amfi rasakan kalau akhir kan firman tak ada akhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ini wahai wali kamar da akhir
sallallahu alaihi wasallam afuqa mutaba tuharrik bihi lisanak karena ini nama bagi wale tiga kuliah berfirman akademisi akai mungkin kumingama litajala bi pada saat tiga naik dengan negara kita inna alaina jam'ahu wa qur'an kira kubo ke mingama we qur'ane farali nyonga aka kalanka don jibril no fe ka durusha no fe abo ke o mingama ala ko inna alaina jam'ahu qur'ane kafuli nyonga sura hakem bina jigi ko kafuli nyonga e ko dishila o kafuli iyoro o ba anga quraidi ba aladika inna alaina jam'ahu ikado qur'ana kafuli nyonga o ba anga wa qur'ana aliki kala la fana ika kala ntugo famu wa fengan na taki dan ala o be bena alaka mana tetelia bo anofe ni ne lama na kibi telia nai wala sa fengan na taki dan bisra fen flamiye o flashite eka o fla bebe ondeka onjume ala de kodo wahdahu la sharika la ikala ni qur'ana o bena alaka qur'ana farali nyonga iyoro o bena alaka kana alaka sallallahu alaihi wasallam ali de qur'ana re kafu ba folo adurshi ba folo ali de jigina de minga dunya durshala ala ko ka farali nyonga diskona o beneka ikalani ala o beneka bana itaka ala lameni may koroye ni jibril andana ni aya korowi alla medron kana sran kwa do bina taki dan wal ma kwa do kalan tugo bina taika e ka alla medron o da to hali an yarwi fami nyini be kusuba qur'ana na nabe kala i o alla bende qur'ana wudi ni qur'ana kalana fastami'u lahu wa ansitu ay allame akatlu mada afe mo ba ke ko nga kutan ni ngonde wanda ba sura ali mo be silla nafila siru la sumalo fi ba so qur'ana ka kala qur'ana kala no fe lamani de hera kabu qur'ana be kala i kala halle qur'ana kasiti kala mado na jara ikunfe iba kala no fe koy be bake gay kala me wodi ci day lamani iya marula no de be istifada min kola ito ke akala na tigi no fe amma ba kala no fe ni kundo bala tigi bulu komi kayre kala tajidu la wal ma kalanzina ona yono fala haraj gashitila ga qur'ane no konde qur'ane be kala allamani ani kidadi o de kay ala ka hina be suro de la qur'ane o def jango kirangere masilla ay kray kangar ko nda selta de la ko mo kara qur'ane sama una leche na be qur'ane kalan silla kalame ta sura yani mo ka fam kira be kalana mo rube kalana kira ya kangar dawi na le be kalana kala jam kalamu no bo kenama mo kalame di amma masala mun be isa alman be kala dugo wanna ba bangi fatiha kalana kalam ma do kono de ando nya folla abe mina doron o kidade ka qur'an lame kana ke alman be ga qur'an kala ka bon fitri jogo flala era bala ka qur'an aya do kala era bala ka sura do kala ka suri klobe alman ta kala ngana ima ya marlani mi kidade kalame ma ikhtilafu mun be sa fatiha kirengere la o kalani don bo foko nyom min gola na kalani de bi hina itaro mazabu fe ba kala bi dara la ko akala balia mazabu ko to ka bi dade flabbe ko ni don ba ko kuma don ba mun en defend fo lu kerefe amanda de taw ko kuma na fo mo ko de fam
dɔnniba tɛmɛnen ninnu filɛ ka mustawa sera yɔrɔ min na n'u ka alaɲini sera yɔrɔ min na tiɲɛ don an b'a fɔ ko mɔgɔw dɔn yɛrɛ tun ye mɔgɔw ye an bɛ dɔ kala mɔgɔw b'o kumaw fɔ nka karamɔgɔkɛ kɔni y'a de ninnu tɛ kelen ye an bɛ k'an bɛ baasiw kɛ fɛn o fɛn na ni b'a bila bi n'a bɛ doctorat ta k'a bɛ taa Maliki ni Shafi'i ni Ahmad ka kumaw bɛ an ta i tɛ fɛ ko mawdu jumɛn ye e bɛ doctorat ta o la k'e tɛ maga Maliki ka kuma na e tɛ i bɛ taa bɔ min e mana n'i kanto i yɛrɛ ma o la ko e yɛrɛ ye cɛ ye k'olu ye cɛ ye wara dɔ bo bɛ dɔ wusu dɛ nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ dɛ i n'u ka dɔnni n'u ta tɛ kelen ye dɛ e ka baasiw bɛ bɔ maa min ka kitabu kɔnɔ e bɛna taa dɔ tɔmɔ maa min ka kitabu kɔnɔ ko k'i ka baasiw bolo kan ne ko ko e n'o ye kelen ye u fɔra ɲɔgɔn kɔ fɛn minnu na ko bɛ se i ka taa Ala de ma u bɛ u ka dalilu fɔ u ka faamuya fɔra ɲɔgɔn kɔ kuma na sisan e de b'a lajɛ e bɛ taa i ta fɛ a la n'i taara o fɛ a la maa min mana dan b'i la n'i y'o fɔ o ye o bɛ taa o fɛ e de bɛna sigi n tɛ ta ye tiɲɛ n ta tɛ tiɲɛ ye a bɛ taa a bɛ nɔ Maliki ka nin kuma in dalilu t'a la a ma an tɛ se ka bɔ Maliki nɔ ka tugu e nɔ dɛ ayi o ti ɲɛ dɛ e tɛ kalan si dɔn an bɛ bɔ Maliki nɔ cogo di ka tugu e nɔfɛ Maliki ninnu ye min fɔ an b'o de ka k'o lakalilikɛla o ni a dɔnni tigi yɛrɛ o tɛ kelen ye dɛ e bɛ kɛ maa min ka faamuya lakali Ala ka bɔda kan bara kuranɛ lamɛnni ja a kira yɛrɛ yamarula n'a ye kabi Jibirila bɛ nin na tuma min na la tuharrik bihi lisanak lita'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'ana a farali ɲɔgɔn kan o bɛ na Ala kan k'i kalan a la o bɛ na Ala kan sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa amana ni kalan ci ne ko i kalan ni Ala o bɛ na Ala kan a farali ɲɔgɔn kan o bɛ na Ala Qur'an in foyi tɛna taa ka i dan inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun ana Ala y'o layidu ta ale kira ye ko hali n'a ma teliya Jibirila nɔfɛ ko a siramɛ min ye ko o t'a la o t'ale ka baara ye k'o ye ale Ala yɛrɛ ka baara ye فإذا قرأناه فاتبع قرآنا o kuma ni an y'a kalan fattabi' qur'ana i ka tugu a kalanni nɔfɛ kɔrɔ ye kala a fɛ dɛ i ka tugu a nɔ de i k'a lamɛn i ka tugu a nɔfɛ a kalanni la ثم إن علينا بيانا ثم o bɛɛ kɔfɛ a faralen kɔ ɲɔgɔn kan i kalannen kɔ a la summa inna alayna bayana kuranɛ faranfasiyali k'a bange i ye Ala ka laɲini ye min ye aya min na ko o bange e Muhamadu ye o fana bɛ anw kan jɔnni ka Ala ka kuranɛ bange i ye Ala ka laɲini ye min ye aya min na o bange i ye o bɛ Ala kan a kalani a durusili ka Ala kira ladɔnniya a kɔrɔ la Ala ka ni k'i bɛ kuranɛ arabukan kɔrɔ fɔ ka taa ten a tiɲɛ dɛ laɲini dɔw bɛ aya dɔw la Ala ye Ala kira ladɔnniya o la kira yɛrɛ y'a mantonw ladɔnniya o la o de y'a to i b'a mɛn maa minnu fɛ k'u bɛ ban Ala kira ka kuma na k'olu bɛ wasa don kuranɛ na e tɛ se ka kuranɛ faamu ni Ala kira ka kuma tɛ o sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Ala ye kira yɛrɛ faamuya la o k'a bange kira yɛrɛ ye bangeni kɔrɔ ye kuma dɔ filɛ i b'a dɔn dɛ nka laɲini ni jumɛnw b'a la faranfasiya jumɛnw kan ka d'i ma a la Ala yɛrɛ de y'o kɛ kira la sallallahu alayhi wa sallam kira y'o kɛ a mandenw na ne ko k'e tɛ e mago tɛ kira ka sariw la
kon be kaba ko ya amogowla ayara tabulu be abe kaba amba kibara me kabara jamano la fa dona fara fi jamano la sal do ba ko mo fa reference ko qur'ane ti fon fo no kun ka ko be qur'ane kona ni ko kuma koni kolo te qur'ane kolo jela doro abana ko hadisa ko te chi ngani koni ka ko yara hadisa ko te chi ko kira ka hadisa ide na kira ka hadisa blambi ne ka hadisa ta de parce que ma shi te bi kibi dine bato ke chugo jira mala ni qur'ane khalisu ni ere masharudo o ma shi te du kulo ko ka hala fom ali munu e tabulu inkiri na fa qur'ani yur ko lu be qur'ane de nofe o qur'ani yu na bana wajulike ate dan qur'ane ma بالضبط كافون قرآن آية دي قرف لي أبانا لا أفنا بنا نيفول دوكا كالانيون nga ale ko kwa ka kira ka nyefoli toyi nga ale ka kalano mena ale ka nyefoli ta iba do yo ki were be kiri do fo ita do yo boro mena kira ye kechugo munun fo ka hadisa wala sallallahu alaihi wasallam ulu bo lagoshi olu du bala ka bato kechugo do ke o fana te qur'ane kono kuma o boro min kira ya kechugo mina e ko ke mogotola aya fo chugo be mogotola ke mogo be qur'ane la qur'ane du fe do fo ijmalan la tafsilan qur'ane fe do moku fo kira ka bara de uchi ani ala kira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam ka kechugo nyefo moyi ana e ko o kechugo yi hadisa de walma o fo chugo yi ko yi hadisa e ke mogotola anu nyebe ere la kechugo dola mathalan qur'aniyu ni yaay amgo yororo ate comme na fo ni do minani araka hake min gadu yobo seliw est ce que yo fo we seli ke chugo tala we chugo do taw bo yo chugo min taw yo bo min qur'ane de seli joli de fo ama ke chugo detail e ke bala ka ke chugo min yo bo min ça va nga kraka ke chugo blaka e ka conve ko in otaka barakelo na fora ko alkira sallallahu alaihi wasallam kira tasira alkira ka sunna atasira o jumai alkira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam alkira ka waliya sallallahu alaihi wasallam ko munun kira alkira nyena ayu sabati asrati ama fo ko ka dabla mfe sabadi wo fara nyoga de tibo ko ala kira sunna wadi ala kira tasra sallallahu alaihi wasallam wana ni bina qur'ana barasda qur'ana bara chugo aya ci chugo de be yino ko ni aya min fora ay bara min fo ama ke chugo fo bina ala kira bara nke chugudi sallallahu alaihi wasallam awani bara do akira ma yemin kella o baro biyu kira ere ma ya kellaw mathalan qur'ana ko bang balla batu ambe ba do akira be ke kira ko mena bang baw be ya tew gaay kuma kan mo kira sharu jumayn di bang balla batulla ka kuma kan be la jawla sia walma kira ka bara ma yenna ka kuma kan ere ma yala atlila mo ni wale ngundu chelewa o kumba ke chugodi o ka kanye na ay mvuyi masalan dumini duna kira sigile nyana na ma fo ko mo kana du o dagabe ni be fedo sugo dagali ni galike ni hadisa yira ko on yeni fein sugo dun al kira nyana wal ma ya afa ko kono ka sugo tige ka kanuna akira kira re nyana sallallahu alaihi wasallam ko koray ko fein ko bidaga ni fen saba islamay bo munu ni saba diko ane ko ke islamay e mago ta'ala kira ko tumana sallallahu alaihi wasallam e mago ta'ala kira ke walila sallallahu alaihi wasallam e mago ta'ala kira tilila kula
jango kuma kura minnu bɛ ka kɛnɛ minɛ bi non ko fo ka silamɛya de kurakuraya ko fo ka kurakuraya de wa n'i y'a kuma ninnu mɛn kuma dɔw la a bɛ kɛ komi a bɛna i hakili minɛ nka e k'o ɲininka ko an ka mun kurakuraya kɛlɛ yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ silamɛya ye mun b'a kɔnɔ min man ɲi sisan n'an bɛna o kurakuraya e k'o ɲininka o la tama o y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ tɛ dɛ u tɛ kiiri minnu fɛ dama diɲɛ maa tɛ kiiri minnu fɛ bi adamaden jogo cɛjuguya kojugu u dɛsɛr'u yɛrɛ la ko minnu na n'u b'a fɛ ka silamɛya tɔnɔ min k'a bɛn olu ma olu t'a fɛ k'u bɛn silamɛya ma dɛ olu b'a fɛ ka silamɛya de bɛn u ma sisan ala dun b'o sira di jɔn si ma hali kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam fɔra de ko min bɛ jiri la i bɛ baara kɛ n'o de ye kuranɛ ni sunna nana n'o ye i bɛ kiiri ni fɛn de ye an ye min jiri la ala ye min jiri la i b'o de kiiri a ko i k'a kɛ cogo min na u bɛna laɲini dɔw kɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam kira b'a fɔ ko a tɛ bɔ ne yɔrɔ koyi ne tɛ ko ne ka aya minnu filɛ ko n k'u falen n'o ma d'aw ye a tɛ bɔ ne yɛrɛ yɔrɔ ne sagoya foyi t'a la ayaw bɛ yen aya minnu b'a jira ko alakira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ sago donyɔrɔ tɛ diinɛ na o ayaw bɛ yen k'a fɔ k'a fɛla donyɔrɔ t'a la ale yɛrɛ fɛla adamadenya sira fɛ o donyɔrɔ t'a la o tɛ kira la dɔgɔyali ye dɛ o ye ala ka sariya ye o ye ala ni kira de cɛ ye o tɛ anw ni kira cɛ ye dɛ ala ni kira cɛ kuma fɛn o fɛn mana bɔ ala yɔrɔ ka ɲɛsin kira ma o lakalitɔ anw fɛ i t'a fɔ k'o ye jɔnmaya ye ka ɲɛsin ala kira ma dɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma n'anw de bɛ ala kira kunkan kuma fɔ sa ladamu dafalen ɲini bɛ an fɛ kumakan dɔw bɛ yen an t'olu ɲɛsin ala kira ma al-adabu ma'a rasul sallallahu alaihi wa sallam wana ni kuma dunan minnu n'a kɛ bɛ ka diɲɛ minɛ yali fɛn adamaden kuraw de nana la adamaden ma kurakuraya o n b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ développera cogo o cogo ni fɛn kuraw nana fɛn kura ninnu bɛɛ bɛ kɛ ka fɛn kɔrɔw de kiiri n b'a dɔn n'a ye kuma in faamu mathalan furakɛli kɛcogo kuraw de nana nka mɔgɔ kura ma na o halisa bana kɔrɔ ninnu ni adamaden ninnu de bɛ furakɛ nka furakɛli cogo de yɛlɛmana ka da adamadenw ka dɔnniya ni tatawuru ni développement minnu nana ci kabi ala ka diɲɛ da adamaden bɛ so de jɔ ka si a kɔnɔ hali bi o sojɔ de tɛ sen na wa kabini diɲɛ dara fo bi adamadenw bɛ sɛnɛ de kɛ o sɛnɛfɛnw de bɛ bɔ ka balo n'o ye adamadenw bɛ mɔni de kɛ u bɛ fɛn ɲɛnamaw de mara ka balo n'o sogow ye o yɛlɛmana kabi ala ka diɲɛ da furu de bɛ adamadenya sigi bɛ furu de ka cɛ ni muso yɛlɛma don na wa kabi ala ka diɲɛ da baara ɲɔgɔnya bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o échange bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nafolo a mana tɔgɔ da fɛn o fɛn na waati o waati la kabi tuma min na ni sanu yɛrɛ bɛ tigɛ k'a kɛ dinaru ye k'a kɛ dirhamu ye ka warijɛ yɛrɛ kɛ dirhamu ye kabini kolo bɛ dun yɔrɔ dɔw la ka na papiye bila a nɔ na toujours nafolo kelen in de don yɛlɛma bɛ min sababu kiiri bɛ sababu minnu kun kan o sababu fana b'u nɔ na kuranɛ ye min fɔ sinji tuguli ni balimaya siraw ni fɛnw o yɛlɛmana an b'a fɛ mun ka yɛlɛma an b'a fɛ ka PDA de dalilu sɔrɔ an b'a fɛ k'o dagacogo de sɔrɔ sariya kɔnɔ an b'a fɛ riba min ni ala y'a haramu an b'a fɛ ka solution sɔrɔ o la an b'a fɛ ka solution sɔrɔ musow ka fini lankolon don de la an b'a fɛ ka solution sɔrɔ waliwari dun de la an b'a fɛ ka solution sɔrɔ tɔɲɔni de la dugukolo kɔkana fan bɛɛ fɛn minnu na bi n'a fɔ ko ka diinɛ kurakura ka diinɛ kurakuraya mun de diinɛ b'a la ka mun kɛ ni o bɛ tɔɔrɔ se adamaden ma a y'u ɲininka kɛ n'a sɔrɔ u kan bɛ jihaduko kuma ma o min y'ala belebele ye kulu minnu kɛ bɛ ka marifa ta diɲɛ kɔnɔ
munun be kuma silamaya togola olu ka kuma sidone do la diɲɛ kɔnɔ bi ba mun be silamaya togola kuma fɔ a ɲɛmɔgɔ kunda alamiyan m'a fɔ an fɛ yan dɛ olu tilala olu fɛla fola kabini salafu tilela jihadu n'a shurutu fɔlen do k'a ban a tɛ se ka na sugu ka bɔ kuranɛ kɔnɔ a n'a shurutu n'a dawabitu de ɲɛ bɛ fɔ n'a ma ɲɛ kɛ kɔ a kan ka kɛ cogo di n'a bɛ se ka kɛ a kan ka kɛ cogo di ka da kan an kana ɲinɛ k'a fɔ ko silamɛya baara fanba bɛɛ bɛ istita'a de kɔrɔ hiji dama tɛ o silamɛya lajɛ ka na ko caman bɛ yen a sera ka kɛ tuma min na de yamaru kɛra n'a ye hali an filɛ sisan silamɛya jɔsen tɛ duuru ya maa min bɛ balo 3 kan an fɛ yan k'o de ka ca ka balo ka sa i ma deli ka jaga bɔ nka an bɛɛ hakilila tigɛlen don ko jaga kungo t'i dala lahara ni ala sɔnna parce que i ma nafolo mara i bɛ balo ka sa i ma hiji maa min ma hiji an fɛ yan n'a sara ka to a silamɛ ɲuman ma o de ka ca nka maa si tɛ jɔrɔ i ka hiji ko la parce que k'i ma a se ma k'i ye silamɛya ka'ida dɔw bɛ yen minnu bɛ fɛn caman de fara ɲɔgɔn kan i tɛ kungo foyi tɛ silamɛya da la bi min ni ka'ida fiqhiya dɔ t'a la dɔnniba tɛmɛnenw ka kuma na ko solution tɛ se ka sɔrɔ a la nka o tan tɛ ka di silamɛya ma o mun b'a ko k'a tajdidu est-ce que temps yɛrɛ dira silamɛw ma diɲɛ kɔnɔ bi k'a fɔ ko problème bɛ an k'a ɲɛɲini silamɛya ka kiri la n ko silamɛya bɛ gɛn ka don misiri de kɔnɔ k'a gɛn ka don so kɔnɔ k'a gɛn ka don kuranɛ kɔnɔ a da tɛ don an ka ko la o de b'a la ka fɔ jamana dɔw jumɛn a fɔra Mali la ko a ye diinɛ kalannaw wele ka na nin ko in de kungo bɛ yen diinɛ ye mun fɔ a la diinɛ ɲɛnabɔ cogo ye jumɛn ye an k'a lajɛ an b'a la ka hakili jagabɔ min kɛ n'a sɔrɔ o ni diinɛ ta bɛ cogo min na o de la ka kɛ conseil ministre delila ka hadisa kelen ta k'a baara a ye kuranɛ aya baara wa nka n'i ye mɔgɔw ɲininka diɲɛ kɔnɔ bi u bolo diɲɛ problème bɛɛ a bɛɛ bɛ kɛ ka wolo ka bɔ silamɛya de la k'a sɔrɔ an ka maraw fanba ta la ka kɛ ni silamɛya ye ne tɛ n'i segira ka na silamɛya ka kiriw lajɛ wallahi dɔnnibaw ye qawaidu minnu dilan ka bila ye dawabitu minnu bɛ yen hali nasu mana ko min na k'a fɔ ko dɔ de nalen filɛ adamadenya ma bi min nasu dɔ t'a la a kɛra aya ye wa a kɛra hadisa ye wa a kɛra qaida fiqhiyya ye bitasrih aw bilishara aw bitalmih a ka dɔgɔ k'i bɛ se k'o sɔrɔ adamaden kunkanko la nka mago yɛrɛ de tɛ se silamɛya taama minɛ silamɛya kɔni bɛ ka lagosi dɔrɔn fo sen n'an bɛ kɛ sisan fɛn minnu man di mɔgɔw ye u bɛ kɛ k'o bɛɛ hadisa lafu ni fɛn minnu ni an ka adamadenya tiɲɛna ka se yɔrɔ min na u b'o hadisaw lagosi ko hadisaw ko ne mutawatiru tɛ ko a tɔ si ka fɛn o fɛn fɔra sisan k'a ma sa ko an delila ka sɔn hali ko kuma ɲɛfɔ hadisa dɔ bilkalima fɔ ko da'if a kɔrɔ tɛ ko kira m'a fɔ dɛ danganiya tɛ e fana bolo ko kira m'a fɔ dɛ i ye mustalahul hadis lajɛ a bɛ fɔ hadisa ma kuma dɔ la k'a lafun bɛ nka danganiya tɛ an bolo ko kira m'a fɔ a lafura ni sababu dɔ de ye hadisa bɛ se ka lafu n'a sanadu ye maa dɔ de yera ni hadisa in minɛ baw la ka taa se alakira ma sallallahu alaihi wasallam maa min danayaba t'a kan a ka tiɲɛ fɔ kun tɛ ten wala a ka durusili yɛrɛ kun sabati tɛ ten a tɛ se ka kuma lakale cogo la ka ɲɛ o bɛ fiɲɛ bila hadisa la nka a bɛ se ka kɛ a ka o lakaleli kelen min ye tiɲɛ ye o o de y'a to dɔnnibaw bɛ hadisa dɔ lafu u bɛ tila k'a lafuliw tɔmɔ ka fara ɲɔgɔn kan ko n'i y'a nasiraw lajɛ ka tila k'a ni hadisa sahihu da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a ni kuranɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ k'i b'a ye gasi t'a la
o yɛrɛ ka bɔ a la i bɛ hadisa dɔw ye mɔgɔ b'a fɔ k'a lafulen don i t'a ye ko o dilanbaa bɛ nafa min sɔrɔ o la kodɔnna fana ye kodɔnna de ye masalan hadisa minnu nkalon ka teli ka da kira la n'i y'olu lajɛ ni hakilima y'i sigi k'o jateminɛ o dɔn ka di o a dɔn ka di mun na n b'a fɔ ko kunfɛ baara don a ka ca la adamaden tɛ fɛn nkalon dilan ni maslaha dɔ kama tɛ adamadenya maslaha dɔ kama tɛ o man ca adamaden ka bɛ kunu fo bi i adamaden k'a bɛ kuma dɔ dilan a b'a sɔrɔ laala ale yɛrɛ kuma in bɛ k'ale ma bɔda ye e bɛ hadisa caman bɛ yen i b'a sɔrɔ fadayilu dɔw bɛ yen nin bonda nin ka fisa man di yan ni ashikasu ka fisa man di yan kuma dɔ la i b'a sɔrɔ hadisa lafulenbaw bɛ na o la f'a fɔ ko mawdu'u don k'a dilanna de nka amma baara ɲuman dɔw bɛ yen i b'a hadisa fɔ k'a lafulen don nka hali n'i ye kuranɛ filɛ maa fila ti ɲɔgɔn sɔsɔ a baara la o kelen a filanan i b'a sɔrɔ fatɛnɛli kɛra ka bɔ ko dɔ ma e yɛrɛ b'a ye kɛnɛkanko don misaliya la sa an ka cɛ ni muso cɛ ta dɔrɔn k'a lajɛ i bɛ se ka hadisa dɔ ye min bɛ maa tahaziru kosɛbɛ ka bɔ jɛnɛya ma a bɛ se ka kɛ tanganaba ye ni jɛnɛya cɛ e bɛ sin k'a fɔ dɔrɔn nin ma saha nin ma saha de kɔrɔ ye ko e ka t'i sigi k'i tɛnku walimuso kɛrɛfɛ parce que ko nin hadisa in ma saha wala taqrabu zina o tɛ e wa saha parce que nin ma saha nka e ka n ko dɔnnibaw bɛ hadisa dɔ fɔ ko hadisa in yɛrɛ ma saha ko nka a maana n'o y'a kɔrɔ ye k'o sahale ka d'a kan hakilima fila ti ɲɔgɔn sɔsɔ a kɔrɔ la ko kuma min don ko hakika don nin bɛ se ka sabati ka bɔ kira ma nɔgɔ foyi t'a la parce que ani kira ka kuma tɔw ti ɲɔgɔn cɛ ani kuranɛ ti ɲɔgɔn cɛ o de y'a to dɔnnibaw bɛ sɔn hadisa lafuli la ko dɔw la a tɛ minɛ ko minnu na olu bɛ yen dɔnnibaw tilala nin bɛɛ la hadisa lafuli bɛ se ka minɛ ko minnu na olu bɛ yen a man ka minɛ ko minnu na dɔnnibaw y'o fana fɔ nka bi an da in tɛ hadisa lafuli ko kuma yɛrɛ t'o nɔ dɛ kuma de bɛ hadisa ye kuma min fɔ o de ma taa an jimi sira fɛ an da de kɛ b'o ye ni hadisa min ma taa an jimi sira fɛ an b'an cɛsiri fo an ka fiɲɛ de sɔrɔ o hadisa la nka ni min diyara an ye wolomani yɛrɛ t'o la bilen ne tɛ maa minnu bɛ hadisa kɛlɛ an fɛ yan kɔsa in na hadisa lagosi ma daminɛ hali maa minnu t'a kɛ ka kɔrɔ caman donna na sisan u bɛ hadisa ko fɔ k'a lafu k'a lafu nka n'an seginna ka taa o mɔgɔw ka wajulu kɔrɔw lajɛ hadisa tɛ dɛ kumaw kɔni b'a la olu ye arabukanw de ye hadisaw tɛ o nka olu ye wajuli kɛ n'o ye a ka kɔrɔ ka mɔgɔw waju n'o ye ka mɔgɔw kasi n'o ye o kumaw hadisa tɛ dɛ hali al-ahadithu al-mawdu'a a tɛ hali o kitabu kɔnɔ hadisa minnu n'a sabatira yɛrɛ ko dɔnnibaw y'u tɔmɔ k'a fɔ ko nin kuma ninnu ye nkalon de ye min dara alakira la sallallahu alaihi wa sallam dɔnniba dɔw ye mu'allafatu dilan o kan a kuma in tɛ hali olu kɔnɔ an bɛ denmisɛnnin n'a kuma dɔw wulila i yɛrɛ b'a mɛn i ka karamɔgɔbaw da ten dɔrɔn i yɛrɛ bɛ tɛmɛ n'a ye ten wa alakira ko nin bɛ sin ka e yɛrɛ b'a fɔ i tɛ siga parce que e y'a mɛn min da e bolo o don kɔni nka n'i ye kalan kɛ n'i taara ɲɛfɛ dɔɔnin m'a fɔ i ka segin ka taa fɔ karamɔgɔ ye kalo tigɛ dɛ nka i b'a fɔ ko ja ninnu ma sa ja hadisa yɛrɛ tɛ a dɔw tɛ hadisa yɛrɛ mɛ mɔgɔw bɛ tile k'u fɔ minnu bɛ kɛ hadisa musow ka suturaw ni cɛ ni muso ɲaamibaliya hadisaw ni fɛnw lagosi yan nka kuma bɛɛ n ko u ni faamaw sigira ko hubbul watani min al-iman i t'o fɔ yan a dɔnnibaw ye min fɔ hadisa la bɛɛ b'o dɔn sen foyi t'a kɔrɔ nka ni min ka di n ye n b'o fɔ tɛ kisaw fɔra an fɛ yan wajuli la karamɔgɔkɛ a ma ŋɛnɛ tɛ dɛ tɔgɔ de t'a la a bɛ f'olu de ma ko al-qisasul khayaliya adamaden yɛrɛ bɛ sigi ka baro dɔ dilan i kunkolo la walasa ka mɔgɔw ɲɛnajɛ n'a ye
o baro munun sibini do arab kana de o bekera ka wabili ke an fe aka koro ga o mogo kelew de beke ka bukhari de kella hadisa la fule ade qissa do be ko tawaddudul jariya min floy abe kitab min kono ba fo kitab ko alf layla wa layla ko shubba kelin shukelen baro ko de ba khono zirinda kitabu do o zirinda kitabu tawaddudul jariya qissa imbo de kono ngango o kasadi ari sere lu ba fe o ya hadisa te qissa yere fana te ci mugo cigini ngile ay jamana don ba be ka jala mugo ne abe fugu dongate ma be ka be nahu dongate ma be ka be shahru dongate ma be ka be qur'an dongate ma be ka anga sabali ha bi anga hadisa wolo makera ni mi mandai ita hadisa don bo be hadisa sani shurutu munu madola o bedda fambe hadisa dola do bisinga jagele aka fote ko o te hadisa ere ko chete nga o ba so ale baraka ere deme abalaka ka bara deme ni mamiye o te hadisa ere ko min ne ça fait ni ma te ga yakli boka do mala abge tugodi ebe ya fo mi wota do kan sense turabuda hadisa mun lajeli ka hadisa mun be na fen fora wa ko hadisa te kama sa ko ciende te kaso ya hadisa wiye don ma flati yon so salaw hadisa mun kuma lajeli ni to mana ka fa son fa turabuda wo ko ni vliu bugo ni daw hanni ko me qur'an de da la ka laje abane mana qur'an le na bena aya mi ma o tiki kungoyi ni shita sabai ay dina ti zonji kana o ite fen yere de laje kwa fora ki te fen ye kana fen laje o de fodi bo ne eko ko te hadisai o pana ebe ke ki bala kuma minga ko ki ka ke o be mini o hadisa ka kenani ni wa ebe so bukhari la adi aka hadisa de la ti son dollar e balambe kuma minka o te bukhari kono o te muslim kono mado la ba soro don ba do ka sharhu etindro o sharhu inka buyoro kateme hadisan nasuka minna bukhari kono minna muslim kono che muslim kono bukhari ko siga boss la mela bli ko ifoni yere fa ambe be balo kaya ka saw kaya na ala sona ikite bukhari to ko mesla mela bi yere fa ngabu fuluf la de mako rawahu shaykhan ko choro bafla ya mafle hadisa choro bafla shi kora ya gote ko hadisa shaykhu fla kulu ya mafle o kwani ya me musallal hadis la ko muttafaqun alay don babbe ko tede bukhari ni muslim benam mi ngade kodo ni lajali lagushi hadisan nu kuma gelem bamunu nana ala abebe ni kitabu kena mamban nu de kono ayre ka don batemenu ambe wasoni anga toro bamunu ye jamalla ka koro ulu be akalambaw de mafo aturabu dalaw de mafo asuma karamogo de nga amakalani munu ye muallafatu ke anfe ka koro ulu be sona o kuma kan numa ulu be sona o kuma kan numa lajeli lagushli kuma kan nuna be ka ma chaman torobi parce que ko lu ka barado ibina fen fonema o koy no fe dala kibino nywana fo imokere ma nabi joy be fere tiga mi ko fe nga ba wono ngoti
ko bama de bete ka de do be ke kore do be ke kanay anga dugo ka mona we de wallahi mana wuli ko anga sira koro ma ina ma kumbe jamana inga ko ma kala no kumbe jamana inga anga jamana in sheku koro do biya na tofo kuma nunu tara munu ba no lu ba do do muso do nana fe ko ale a dafala la ko ale deso kana voin ba mo ki ko di kale a dafale kramo ina ko deso la kana na meni sanui ani sanu de nana sanu de kramo wa dinga ko na ko karinda na ko hali sogo mai na ne me blaka ta sogo juruta de ko ikasanu ta ikata nae ko ne karsa e munye ko mabida fale ne na o do mode onu lo masama de be kalu kan fola kwata ikasanu ta ikata nae ara niyo ka nga jen laba anga jen laba blogi batigi non doy ara malikara chatri bo jamana hala futu be mago nya hala futu ni agre nyina mam so de dafala la ko dafale mina nafana ada ni naro faso fondo yo kada ngoy ndari parce que ma de nana wal juya de déclencher les flani ma de nana kanaka wal juya déclarer mo wi dilla ka dota baro boy we ni wati mo tay a tigera de biga fo ale nana mi ka ale nana ka mangutu de ale mangutu ka ko ngono fu ka kala no wele kan we kala no wele kan o kiye mi fo ko segaka ek ma famo doin o ma ningia ko date fala ale la ko ale te fuya ka ko ingo ya msobulo ngani asura ale mako famu kusobe ale nana ni karamo ko nyoro kam majamu wanai kaba ko munu ya ka kula o bana ko ngono ko kala ndo wele kan kiyemi vo segaka kala ndo nga don ale mi adama don tekele de karoge be fengilen vie bi ne ba fo hadisa te qur'ana ayate ye ma ma jesile ka jira mo la ko ale ma bay ti ci fe malangolo wallahi ti ci fe ma yana mate ma jesile be fe ka jira mo de la ko ne ma bay ngafsa awyi ni ya ye ma la ti ci fe ma bay konte wo ma yana ma de te ne ma fiye ma bate de ne ko ma yana ma de te أتا كل جاتيو حتى الأنبياء والرسل كده النبي ما كيا ولو بيا داي ولو من داي ولو ما كيو ولو بمغو كبارو يا على يفهم من قوي كا على تنوناي بس كي ولو يا كبارو ديلاي نو ما دي جون بادي وايو جينا إدي كاكا فو على يكتا هاي نجي بمغو كبارو يا ولا ناي تفرقوا يوني ما توني يونجي كira Dauda ka baru boy ko Dauda bin ngene bara Dauda kira do masake do abe bulla barake nege udla ku ka nege dlo ku udla maburu udla ka fondla fala nan nege makayai ku ke mujiza ai ata magote ka do tasmana bli ka bli ala nege re makaya bulu abake chugo minga dai Zakaria ku kirai asabatra ala kirai hadisa do fo hadisa kenama muslim nani hadisa ko menije de kundu ko Zakaria ku menije di jiri barakela Nuhu alayhi salam Nuhu era de ma icha sirika ka kunudla enga ambolo bi kalangela de melekewa hali mi mana kalangela mi suku kono ya karamo era na me suku kono aw ko to suta aw ko to we ka kenewa ma am sigi so ke kono ya ema munu ma famu ko ni kira bi tama suku kono ko
ala ko kira k'a f'u ye ko kira ya tɛ sugu kɔnɔ t'a bali dɛ ko kira minnu dɛmɛna k'u tun bɛ taa sugu kɔnɔ u tun bɛ dumuni kɛ wa u tun bɛ denbayaw tun b'u bolo nka ka adamaden k'e bɛ kiraw nɔ na k'e de bɛ ka kiraw ka ci lase e de bɛ ko bɛ mɛlɛkɛ i mana don a du min kɔnɔ ni min kun bɔra n'a den fitinin min kun bɔra kamalenkɔrɔ de b'u biribiri duguma ten k'u bugubugu ten est ce que aw ye nin fɔ an ye a ka kɔrɔ nin ye silamɛya ye i yɛrɛ bɛ silamɛya dege don ma la k'a kɛ dɔrɔn ni e kɛra silamɛ ye o ye kɛlen ye maa lafulen ye k'e kɛ dangaden ye e de kɔni b'i fo o tigi nɔfɛ kira ye mɔgɔw mara ten kira ma mɔgɔw mara ten koyi joni daraja bɛ bonya ni kira ta ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ kira ka majigi fɔ an t'a baara a ko yɛrɛ de dama tɛmɛna sisan e yɛrɛ tɛ bilen dɛ i denw i mɔdenw i buramusow e yɛrɛ buruju kɔni mana ye dɔrɔn cɛkɔrɔba si jɛw de bɛ na ko walayi cɛkɔrɔbaw bɛ yen n'i bolo da o dɔw kunna ye a ma ɲi ma dɛ i mɔkɛ fila parce que e de b'a jɛ u bolo a ka kɛ sa ale ka faamuya o ye ko yɛrɛmajigi don nka ale kɔni bɛna a ka yɛrɛmajigi ale ka dɔnbaliya kama ale bɛna o daraja sɔrɔ ala yɔrɔ nka e min ka yɛrɛ bonya sera nin niveau la mɔkɛ fila de bɛ na o b'a kɔ biri e ye k'a kun sulen i bolo haramuyalen da o kun na i yɛrɛ ka seliko tɛ ten i ka fɛnko tɛ ten maa min b'a yɛrɛ kɛ maa lahɔrɔmama ye a ka sɔrɔ lahɔrɔma foyi t'u la o de ka ca Mali la yan dɔ delila ka na fɔ ne ye ni ne ye n ja fɛ a tun b'a tigi tɔgɔ fɔ ne ye nka ne kɔni ma a tigi tɔgɔ ɲini ko dɔ bɛ yan ko bɛɛ bɛ girin a kan n'a kun bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ko bɛɛ ko waliju don ko ale ko fa bɛ ɲini ka wuli ale la ne ko mun kɛra ko ale de taara sunkalo tile gandiren fɛ ka t'o sɔrɔ a ka so k'u kɛ bɛ ka saga don furu la u bɛ dumuni kɛ la u bɛ boisson min sunkalo tile gan fɛ ko ale ko nin ye mun ye ko nanga du k'ale ko mun kɛra ko kuma an tɛ sunkalo cɛ ko aw b'a yɛrɛ sɛgɛn sa ko ale arabu jamana kan ko mɔgɔ bɛ sɔn nka a ma maa tɔgɔ fɔ n ye dɛ wa n yɛrɛ tɛ maa si tɛ ɲɛ kɔrɔ sisan ko karisa de don a kɔni ko a kɛra Mali la yan a tigi de nana lakali yanni ka taa o miiri dɔ la wali ka dɔ kunkolo bilo kɔrɔ ye a ma tigi tɔgɔ fɔ n ye dɛ wa ne yɛrɛ ma tigi tɔgɔ ɲininkali kɛ wa ne yɛrɛ ma dɔ ja bila ɲɛ kɔrɔ ko de don nka kuma in kɔni fɔra tan ko n'a tigi nana jamana ko bɛɛ de bɛ girin a kan bɛɛ bɛ girin a bolo kan y'a dɔn ko gɛlɛyara dɛ walayi maa caman bɛ k'i yɛrɛ kɛ maa lahɔrɔmama ye e b'a dɔn ko lahɔrɔma t'i la i yɛrɛ b'a dɔn walahi i b'a dɔn ko lahɔrɔma t'i la denmisɛnninw bɛ yen u tɛ ala bato la jamana in ka yan maa si ɲɛ t'u la ala ko la i ɲɛ t'u la ala ɲɛ siran na nka i b'i yɛrɛ bɔnfile ten ko n ye nin ye i ye mun ye foyi nin ko in kira maa kɛ tan sallallahu alaihi wasallam Abubakar maa kɛ tan Umar maa kɛ tan n ko Abubakar don min u y'a nommé k'a bila a ye discours min k'a la a bɛ yen o a ko ne kɔni bila la a kunna o kɔrɔ tɛ ne ka fisa a ye dɛ a ko a ɲɛna ko min lafun bɛ da ko fanga b'o de la ne yɔrɔ fo n k'a ka hakɛ minɛ ka d'a ma a ko a ɲɛna ko maa fanga ma ye min ye maa danbetigi don maa kɔrɔ ta a ko lafun bɛ ne yɔrɔ fo n ka a koro a kan ka min kɛ a k'o kɛ Sigidina Umar kana Umar filɛ Umar n'a ka cɛfarinya a bɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔya la don min na jɔnmaaya joli kɛra a la a fɔra Umaru majamuna ni jumɛn ye ko kana waqafan inda kitabillah ko Umaru ni kungo ko ala ko a banna ni hakili jigi aya la dɔrɔn kuma banna o de y'a to Umaru delila ka décision ta juma jiginna muso y'a kunbɛn k'i ye min fɔ Umaru sisan a ko ni ala ka kitabu tɛ ɲɔgɔn ye dɛ a ye aya kalan Umaru ko a ye mɔgɔw wele ka na u nana a ko bɛɛ faamu bɛ ka tɛmɛ ne Umaru kan a ko n ye min fɔ n y'a bɔ a ma a kɛra furunafolo ko kiri de la a ko ni min sera ka nɔgɔya k'a balima ye i ka nɔgɔya k'a ye o y'a sɔrɔ Umaru k'i dan sigi a la ko maa si kana tɛmɛ nin kan muso y'a kunbɛn a k'i y'o min fɔ a ko jasa
la ka ala ma dansi ala ay qur'ana aya kala na ala ko banon versa kira ko mo ay ere de biski doron ka no ni misika ke chugodi o misika ke chugodi ha islamay dinami ni ala ya keta est ce que la ilaha illallah buye soro islamay into fe ko islamay femi ak ya marukando misika tay jimisra fe do misika fo ko islamay de kore ko al istislamu lillah wal inqiyad la ed bi yere kulun saka be abema ki seko ka bela halni mi matay jimisra fe na keli ka gelema ki yere kulun ki yere kun do adafe muslim de kore ko kolobanti ma min kolombe alay koloni kore ti yere blaka fenge halno ti tabiye nga e sombo ma bi yere kolon ki yere do dafe an filɛ ko minnu na ala ko tɛ dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ wa hala mɔgɔ dɔw yɛrɛ ma nin fɔ ya ka kɔrɔ an ka tiɲɛ fɔ dɛ kira ka yɛrɛmajigi de fɔra yan k'a fɔ kuma dɔw fo ka dɔ fara a kan u bɛ fɛnw fɔ a la hali o tɛ hadisa yɛrɛ la kira ka yɛrɛmajigi de fɔra nka sisan e kɔni e yɛrɛ fa bɛɛ ye lahɔrɔma ye i ka fini ye lahɔrɔma ye i bolo ye lahɔrɔma ye i daji ye lahɔrɔma ye i ka wajulikɛji ye lahɔrɔma ye i ka fɛn bɛɛ ye lahɔrɔma ye nka o lahɔrɔma si t'a ɲɛ i yɛrɛ n'i ka denbaya ye aw ka lahɔrɔma bulu n'u bolo fɛnw na nka olu ka lahɔrɔma b'aw pɔsi de kɔnɔ kɛ kana jɔ i kunna wari in na dɛ lahɔrɔma min b'o la i ka karamɔgɔ yɔrɔ o t'a yɛrɛ ka fɛnw n'a yɛrɛ yɔrɔ dɛ u b'aw de nege o nin ji bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ nin ji bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ nka ni kow na n'u yɛrɛ ma u t'u wasa don o ji la dɛ jɔnni y'a sigi k'a ka ziyara kɛ ji min ko tension ye jɔnni bɛ yen ko i bɛ wasa don a ka ziyara kɛ ji la a ye wari minnu fara ɲɔgɔn kan ka d'u ma dɛ b'o dɔ de ta ka avion ta Tunisie o ye sababu de ye o ye kɛnɛkan sababu de ye dugawu bɛ daga cogo min na kɛnɛkan sababu ninnu fana bɛ daga ten furakɛli don n ka kuma kɔrɔ ye min ye kɔrɔ tɛ ka dugawu lagosi dɛ a kɔrɔ de ye c'est-à-dire a bɛ ka e su ka kɛ min kan hali a yɛrɛ dan t'a la hali ale yɛrɛ ma da la ko lahɔrɔma b'ale n'a bolofɛn ninnu na n'o n'a kun dan b'a la n'a yɛrɛ kungo nana a yɛrɛ kun bɛ siɲɛ a ka lahɔrɔmafɛn ninnu de don o don u b'aw nege ni kuma dɔ ni ko dɔ ye n b'a fɔ ko dɔ ye namara taama n b'a fɔ ko dɔ ye fiɲɛ dɔ ɲɛ yɛrɛ dɔ ye tulo gere tulo dayɛlɛ Mali dun fan bɛɛ o mɔgɔw la yan n'o dɔnniya bɛ maa bolo yan Maliyɛn tɛ maloya ngalontigɛ la bilen illa man rahimallah a karamɔgɔw nkalon yɛrɛ maloya de tɛ Maliyɛn fanba la bilen n'o tɛ nkalon dɔw bɛ yen o y'olu kɔrɔ dɔn man go fayida dila dɔ tun bɛ Bamakɔ yan o kɔni o ye n yɛrɛ dɔnbaa ye n b'a dɔn koyi ko n tɛgɛ ci a b'a fɔ fayida di senfɛ ko muso kɔni tant que wolonugu b'i kɔnɔ ni n'ale ye ɲɔgɔn ye k'i bɛ den wolo k'ale yɛrɛ kɔni tɔnba k'a t'o da yɛrɛ dɔn a yɛrɛ ye muso min furu kelen o ma den sɔrɔ cogo si la f'a ye filanan de ta a ta in ta tɛna kɛ n'a sɔrɔ wolonugu n'a kɛ wolonugu ko problème ye bon nin de bɛ k'anw nagasi ka taa fɛ a bɛ nin filɛ yɛlɛ koyi tant que adamadenw b'u servir ɲɔgɔn na gɛlɛya tuma na adamaden ni gɛlɛya b'a dala tuma min na o tuma in na e b'a fɛ k'a nege wallahi k'an to nin na jamana tɛ bɔ nɔgɔ la wallahi a ka dɔ kɛra a tigi nana lakari ne ye tɛna maa tɔgɔ fɔ a nana ka in lakari hali sisan ne ma se k'a bila yɔrɔ sɔrɔ ale yɛrɛ o t'ale yɛrɛ ka ko ye
mais a kamana gannen karamɔgɔkɛ i bɛ kɛ ka a tɔ dun ka taa fɛ k'a ka du terrainw minɛ k'a ka nafolo minɛ ka fɛn kirikaraw d'a ma fɛn minnu d'a ma o yɛrɛ kɛra sababu ye ka dɔ fara problème kan a bɛ kɛ a tigi manipuler komi n'a fɔ kodɔnbali fo ka n'a tigi yɛrɛ sɔmi an b'o de la ni maa ni hami ni gɛlɛya y'a kuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ɲɛguwan de b'u bila nin ko ninnu na kuma dɔw i b'a sɔrɔ u ka ko yɛrɛ tɛ n m'a fɔ n ko ɲɛguwan y'i se ko jiginna t'i la dɛ kuma fɔ cogo de don sɔrɔ dɔ kamana ganko jugu y'a se ma wa ne kaba ala ka diɲɛ da ni adamaden kamana ganna diinɛ ɲɛmɔgɔw mɔgɔ bɛ wuli ka s'u ma wa n'a nana o de ye occasion ye pour que k'a ɲɛsin ala ma k'a bilasira n bɛna misali f'i ye kabale fila ye sogo ye min kɛ limaniya jɔn tɛ o sugora k'u to kaso la u nana Yusufu yɔrɔ ko maa ɲuman don k'u bɛn'u ka sogo kɔrɔ ɲininkali k'a fɛ yan'a ka sogo kɔrɔ f'u ye a y'i profité ka ala kelenbadiya sɛnɛw fila dusukun na fɔlɔ a y'u wele ka na ala ma fo k'u convaincu k'u da ala la kɔfɛ ka sɔrɔ k'u ka sogo kɔrɔ f'u ye kuranɛ nasu de nana o maa ɲɛ gannen mana na e yɔrɔ kalanbaa e kan ka kalan lajarabi bɛ jɔn sɔrɔ cogo minnu na ani ni lajarabi nani ma i kan ka kɛ cogo minnu na dusukun kan ka dulon ala la cogo min na k'a tigi ɲɛsin ala ma nka e ko coyi o nana dɔrɔn e ko client dɔ sɔrɔ la f'u bɛ dɔ fari ka siran kan i ka nin man ɲi dɛ a tun bɛ dɔ la fa de wulila o la i ka nin man ɲi dɛ siri min b'i nɔfɛ baara min kɛra i kama i na ɲina kuma na dɛ ni mun ye e yɛrɛ nani i na kuma na Bamakɔ i tɛ kɔngɔ tun bɛ fa a ka dugu la yen